जय जगन्नाथ सामने वेलकम करछि मोर आ गोटे मिनी फ्रेश ब्लॉग को देखि पारथुवे जे मु नडिया टी को माने कोरा नडिया पूरा तैयारी करिया पे रखिछि। आज नडिया पूरा कोन पे तैयारी करछि आउ कोन हबो सेतिरे तो जानिया बे सेतमे मो वीडियो को लास्ट को जाय देखंतु स्किप जमा करेनि नले वीडियोटी कौन पे होछि आ कोन पे किछि भी जानि परिबेनि। तेन चलटू वीडियोटी स्टार्ट करवा। आज हूँ मो जाकर साद खिया दिहब से नड़िया को पूरा करेतु पिठा करके देवी बुझिपारे से नड़िया पूरा तैयारी होची देखिए नड़िया नड़िया चीनी जुआणी आउ राशि गुड़ सब पकईकी भल भाव में गोटे पूर तैयारी कर देछि। देखो आपण को पूर जानते कमेंट रे कहे। आम आड़े राशि पूर हुए नड़िया पूर हुए बादाम पूर हुए आपण निज चॉइस हिसाब से आलू पूर भी हुए आ निज चॉइस हिसाब से पूर करें। पूर दिया मंडा पिठा पूर दिया काकेरा खाइले बहुत भल लगे। देखो मुझे काकेरा बनैबी से अधा अटा और अधा सुजी नहीं जी धर किले नेले अटा किले भी 1 kg ने अटा 1 kg भी ने सुजी। देखो ये पूरा मिसई देती मुझे 1 kg कर हाफ kg अटा नहीं हाफ kg सुजी नहीं गोटे थाली बड़ थाली भलसे मिक्स करदे जमी पूरा अटा सुजी भलसे मिक्स हो भलसे मिक्स कर देछि। देखि पारते ये पानी नड़िया जो नहीं से ही ताको जंतीबी कारण से मिठा अंशटा से पिठा ही पड़ेब से भल हम मिठा भी लगे से देखो ये पानी नहीं मेजरमेंट करके ही पानी ने ना डोटी पतला हो फाटी गढ़ला बेलू ये मेजरमेंट करके नहीं देखिए मेजरमेंट करके पानी देछि। पानी रे लुण चीनी पकई देती पानी फुटला बेलू से जो अटा और सुजी मिसेक रखी देखो भलसे गोलैली दीज गोलैले टी भल हम से कहली मुझे गोलाऊँ मामा तुम टे पकई दि तो मामा आज घरे थे तो मत साहाଯ୍य करदे कारण पिठापणा टे साहाଯ୍य न कले बहुत देरी हुए बहुत टाइम टेकिंग काम तो टे साहाଯ୍य करदे भल भल हम से डाकिले टे गोलै दियो बोली से भल भाव देदेले से कहले मत छाड़े मु गोलीदेवी माने गोलैदेवी से टी भल पिठापणा करती। एक्चुअली मुझे बाहागर होके आसीला मोर से मुझे भी पिठापणा शिखी नी तांकठू ही सब टिके 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 शिखी शिखिकी एबे ट्राए करछि मते एते भी किछि जना नहीं तो जहाँ भी करछि तांकठू सब शिखी करछि। तो ये इडली पिठा भी करी से इडली देखते केते भल भाव पूरा कालटू बाटिकी थोड़ी तो कहते पूरा फपसा है पूरा बढ़िया नरम हो पूरा रही जाती भलसे घाटी देली घाटी घाटी पूरा तैयारी करदेली पूरा फेणी गला पूरा नरम हम जेहेतु देखते ये पूरा देकी इडली पिठा बसईदेली जेहेतु 3-4 प्रकार जिनस करार मत शीघ्र शीघ्र गोटे टाइम सब यार छाड़ कम को सारे देखते ये इडली पिठा भी बसईदेली ये जंती दिखाई मामा आ आई को देदेली टे गढ़िया शीघ्र हम बोली मो पुओ शोईला ना उठीज जब मत किसी करदेवनी से भाविली संध्या पूर्व दिहब से भाविली मामा टी तुम कर दियो तो मत सेपटा एत भल हेनी तो मामा हाथ में सेपटा भल हुए से कहली मामा तुम गढ़ी दियो सब डालडा घी नहीं आम जो पिठा छणा हुए काकर पिठा कि बरा एमती माणबसारे आम सब घी निया हुए एमती नॉर्मल आम खाया भी कले घी करूँ कारण तेल भल लगे तेल केवल छणाछणी हुए पकड़ी एगुड़ा छणाछणी जिनस हुए किंतु घी आसे केवल पिठापी सब घी ही आम घर पिठा हुए कहती से घी कले तो स्वाद टी अधिक भल लगे से घी करते हाफ kg घी नहीं देखिपे ये इडली भी बसई देती एपटे डाण हाथ में इडली बाहर करी एपटे बाँ हाथ में काकेरा भी प्रस्तुत करी इडली गोटे बाहर जाइए देखो सुंदर भाव इडली हो पूर दिया इडली क्या भल लगे कमेंट करी कहे। मो झील जमा भी पूर काकेरा खाए सब साधा करे देखते केते सुंदर भाव मामा गढ़ी देती। आज तांकर सब काकेरा से पूरी सब सी तैयारी कर क्रेडिट थी सब तांकर सी सब आज काकेरा तैयारी कर माने से पूरा आ मु सब हेल्प करछि हेल्पर सी होती प्रोड्यूसर कि कौन कहि सब काकेरा और एपट सेपट करके छाणीदवा देखिपारे के सुंदर भाव छाणी गला मुझे एका पकई दूसरी मत मैंने समय हेनी आउ टे कम अच्छी से 5-5टा 6-6टा कर पकई दूसरी कि देखिकी पकईबे बेसी न होइथिबो जदि ताको जदि पिठा कड़िका मारदे से फाटिकी सब तेल पशिज
ମୋ ରୋଷେଇ ଘରର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା 12 ବାଜି ଯାଇଛି, ଖରା ବି ହେଉଛି ଆଜି, ପୁରା ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଆଉ ନିଦ ହିଁ ନାହିଁ ପିଠା କରିବି ବୋଲି ତା କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପିଠା 5ଟା ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଠା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ୍ରେ ଆହୁରି କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଠା ପୁରା ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଇଟିଲି ବି ସବୁ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବେସନ ବି ଗୋଳି ଦେଇଥିଲି ପକୋଡ଼ି ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଦିଆହେବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେବ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କର ମାନେ ବୋହୂ, ତାଙ୍କର 7 ମାସକୁ ସେ ଆମକୁ ପିଠା ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଘର ତ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିକି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ନିଜକୁ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ବି ଖାଇ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆମର ବି ସେ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାକୁ ଦିଆହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ଛଣାଛଣି କରିଦେଲି, ଏଠି ଚକୁଳି ବି ଗୋଳିକି ରଖିଥିଲି, କାଲିଠୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମାମା କହିଥିଲେ ମୋତେ କାଲିଠୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ବ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେ ଫୁଲିବ ଭଲରେ, ଫୁଲିକି ପୁରା ନରମ ନରମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫେଣେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚକୁଳି କରିଦେଲି। ଚକୁଳି ଇଟିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ହୁଏ, କାକେରା ବି ହୁଏ, କାକେରା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ ଏସବୁରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଦଶହରା ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି ବି ହେଇଗଲା, କାକେରା ବି ହେଇଗଲା, ପକୁଡ଼ି ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଜମା ବି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚପ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ଏମିତି ସବୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ମିଠା ବି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ମାମା କହିଲେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ପେଟି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଥୋଇଦେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ପାଖରେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସବୁ ଲେୟାର କରି ପେପର ପକେଇକି ଥୋଇଦେଲୁ, ଭାଙ୍ଗିବନି ବୋଲି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇଦେଲୁ। କାକେରା ଆଉ ଇଟିଲି, ଚକୁଳି, ବରା, ଚପ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ମିଠା 8-10 ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୋ ପିଠାପଣା ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ। କେଉଁ ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ପିଠାଟି କେମିତି କରିଛି, ଯେଉଁ କିଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନି, ତଥାପି ସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ହାଣ୍ଡିଟି ପୁରା ସଜେଇ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାମା କହିଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାନେ କରିକି ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯାହା ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିବେ କି କ'ଣ ଭାବିକି ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିଠା ଗୋଲାପଜାମୁ ବି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ, ପୁରା ପେପର୍ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପେପର୍ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପେପର୍ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ମାମା ଆଜି ପୁରା ହାଲିଆ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ କାମ ମୁଁ ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କାମ ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ କଥା ପଚାରିକି କରେ, କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ। ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ହାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।